जवान सीने पे गोली सिर्फ और सिर्फ इसलिए खाता है कि हम लोग आराम की नींद सो सके, और अगर वो सीने पे गोली ना खाए तो यकीन माने कि हम लोग आराम से नहीं सो सकेंगे। वो तहफ़्फ़ुज़ करता है सरहदों की और हमारे इंटरनल सिक्योरिटीज़ के जो इश्यूज़ है, क्योंकि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसको भी कैटर करना बहुत ज़रूरी है, और वो भी आर्म्ड फोर्सेस का ही काम है, और उसको भी कैटर करता है, और उसके लिए भी अपनी जानों का नजराना इसलिए पेश करता है कि सिर्फ और सिर्फ हमें कोई आंच ना आए। नाउ उसकी फैमिली नहीं है, उस जवान की फैमिली नहीं है, उसकी फैमिली नहीं है जिसने सीने पे गोलियां खाई। कोई आसान काम है सीने पे गोलियां खाना, और किसी के लिए खाना, वो अपने मुल्क और कौम के लिए और हमारे लिए सीने पे गोलियां खाता है। मैं ये नहीं कहता कि जनाब हम फ़ौज पे क्रिटिसाइज़ ना करें, आप फ़ौज पे ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गुजारिश इतनी है कि पक्के पैरों पे करें, और उसकी कोई इन डेप्थ जाके रिसर्च करके और उस पर कोई ऐसी चीज़ सामने लेके आए कि अगर अफवाज पाकिस्तान पे अगर आप तनकीद करना चाहते हैं तो वो उससे उनकी कोई इस्लाह हो सके। ज़रूर करें आप क्रिटिसाइज़, लेकिन हवाई फायरिंग मत करें। अगर आप हवाई फायरिंग करेंगे और इसी तरह क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे अफवाज पाकिस्तान को, तो उससे किसी का और पर्पस सर्व नहीं होगा, सिर्फ दुश्मन ममालिक जो है उनके पर्पसेस जो है वो सर्व होंगे। सो आप ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें फ़ौज पे, अफवाज पाकिस्तान पे, लेकिन पक्के पैरों पे करें ताकि उनकी इस्लाह हो सके। सेकेंडली, शोहदा हमारी आन है, हमारी शान है, हमारा मान है, और अगर हम शोहदा को इज़्ज़त नहीं देंगे, उनकी फैमिलीज़ को इज़्ज़त नहीं देंगे, तो फिर दुनिया हमें किस नज़र से देखेगी, या वो लोग जो आज भी जाने देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं वो हमें किस नज़र से देखेंगे, या वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। दे विल बी इन टू माइंड्स। हमें उनको उस स्टेज तक नहीं पहुंचाना है, हमें उनको इनकरेज करना है, उनकी फैमिलीज़ को लुक आफ्टर करना है, अफवाज पाकिस्तान के शोहदा की फैमिलीज़ को लुक आफ्टर करना है, और शोहदा जो है उनको इज्जत देनी है। मैं जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट, जो लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं अफवाज पाकिस्तान को, उनसे सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, एंड दैट इज़ कि जनाब आप यहाँ पे फ़ौज को क्रिटिसाइज मत करें, फैशन के तौर पे फ़ौज को क्रिटिसाइज मत करें। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ यहाँ पे, ज़रूर क्रिटिसाइज करें अफवाज पाकिस्तान को, लेकिन सिर्फ उस वक्त करें जब आपको पता हो कि इस क्रिटिसिज्म से अफवाज पाकिस्तान के लोगों की जो है वो इस्लाह हो सकती है, या वो अपने किसी ना किसी काम को बेहतर बना सकते हैं। फिर आप ज़रूर क्रिटिसाइज करें, देन देयर इज़ नो स्टॉपिंग टू इट, लेकिन फैशन के तौर पे मत करें प्लीज़। यहाँ पे एक बड़ी जनाब डिबेट चलती है, एंड द डिबेट इज़ कि जी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। नहीं, ज़रूर बनाएं इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ जी, आपको किसने रोका है, लेकिन उससे पहले आपके घर में दाने होने चाहिए। आप इकोनॉमिकली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि आपको किसी की तरफ देखना ना पड़े, किसी ने को मंगने ना पैण पैसे, तो फिर आप ज़रूर जनाब इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ बनाए। कोई आपको नहीं रोकेगा और कोई रोक सकेगा भी नहीं आपको। जब आपके घर में पैसा होगा, आपकी इकॉनमी अच्छी होगी, आपकी इकॉनमी जो है वो ग्रूम करेगी, यहाँ पे जनाब यहाँ पे कोई हसल बसल होगी, यहाँ पे कोई कारोबार या ज़िंदगी चलेंगे, तो बिल्कुल ठीक है, आपको कौन रोकेगा, कोई नहीं रोक सकेगा आपको। लेकिन आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो डिटीरिएट होती रहें और यहाँ पे इश्यूज बने रहें, यहाँ पे एक सिचुएशन बनी रहे, तो फिर क्या करेंगे आप? फिर तो आपको लोगों की तरफ देखना पड़ेगा, उन ममालिक की तरफ देखना पड़ेगा, उन लैंडिंग एजेंसीज की तरफ देखना पड़ेगा जो आपको पैसे देती हैं, और वहाँ पे आपको उनकी जो शराइत है उस पर मनोमन अमल करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? गवर्नेंस के इश्यूज हैं आपके, हमारे गवर्नेंस के इश्यूज हैं,
مس مینجمنٹ جو ہوتی ہے پیسوں کی اس کے بھی ایشوز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ مس مینجمنٹ جو ہے اس کی تنقید ہم کر سکتے ہیں ایز اے جرنلسٹ. آپ لوگ تنقید کریں، آپ لوگ اس کو کرٹیسائز کریں کہ جی یہاں پہ پیسہ مس مینج ہو رہا ہے، یا یہاں پہ جناب اس قسم کے ایشوز ہیں جو کہ بہتر بنائے جا سکتے ہیں سوسائٹی میں، یا یہاں پہ اس قسم کی چیزیں اگر کر دی جائیں تو پیسہ سیو ہو سکتا ہے. سو جو گورننس کے ایشوز ہیں جو بیٹھے ہوئے ان دا کوریڈورز آف پاور، ان کو اگر آپ بتائیں گے یا نشاندہی کریں گے کہ جناب اس طریقے سے آپ پیسہ ضائع کر رہے ہیں، ضائع جو ہو رہا ہے پیسہ اس کو بچایا جا سکتا ہے، تو پھر اس پہ اگر وہ اس کو نہیں درست کرتے یا اس میں امینڈمنٹس نہیں لاتے یا اس کو ٹیک کیئر نہیں کرتے یا اس ایشو کو سارٹ آؤٹ نہیں کرتے تو کھل کے کرٹیسائز کریں، بالکل کریں. دس از یور منی، دس از دا ٹیکس پیئرز منی. صرف ٹیکس پیئر وہ نہیں ہے جو ہر سال جناب یہاں پہ ریٹرنز دیتا ہے، ٹیکس پیئر وہ بھی ہے جو انڈائریکٹ ٹیکسز دیتا ہے. آپ کے بجلی کے بلوں پہ، آپ کی ہر چیز میں آپ ٹیکس پے کرتے ہیں، آپ پیٹرول ڈلواتے ہیں اس میں بھی ٹیکس پے کرتے ہیں، آپ ہر چیز میں انڈائریکٹ ٹیکسز پے کرتے ہیں. سو دس از یور منی، یہ آپ کا پیسہ ہے، اور اگر یہ مس مینج ہوتا ہے تو اس کو ٹیک کیئر کروائیں، اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوریڈورز آف پاور میں، جو بھی ہیں، کسی کی بات ایک کی نہیں کر رہا، لیکن جو لوگ کوریڈورز آف پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مس مینج کر رہے ہیں پیسے کو، ان کی نشاندہی کریں اور ان کو اچھے طریقے سے سمجھائیں. نہیں سمجھ آتی تو کھل کے کرٹیسائز کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ نہیں بھائی، ایک قوم جاگدی پئی ہے، یہ قوم سوئی ہوئی نہیں ہے، یہ جاگ رہی ہے قوم. سو ان چیزوں کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے، دیٹ از پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی یہاں پہ لانا بہت ضروری ہے. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی اگر یہاں پہ نہیں آئے گی، اور اسی طرح جناب ڈنڈا سوٹا، اور جناب چاہے اسمبلی ہو چاہے سڑکیں ہوں، وہاں پہ اسی طرح احتجاج چلتے رہیں گے اور اسی طرح جناب رولا پیا رہے گا، تو یہاں پہ انویسٹر جو ہے، جو اپنا انویسٹر ہے، ہمارا انویسٹر جو تھا، جو کسی حد تک یہاں پہ جناب وہ بددل ہوا ہے اور یہاں سے باہر چلا گیا تھا، کچھ تو واپس آ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ دنیا بھی یہاں پہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے. لیکن جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، ایشو رہے گا. اٹس گونا بی اے سچویشن